हाय फ्रेंड्स, आज આપણે બનાવશું સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં જે પ્રસાદ રૂપે લાડુ મળતા હોય છે એ લાડુ આપણે આજે બનાવવાના છીએ। તો રેસીપી એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો અને મારી રેસીપી પહેલી વાર જોતા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। તો આપણે 1 વાટકી ચણાનો લોટ, અડધી વાટકી ઘી અને 1 વાટકી બુરુ ખાંડ લીધી છે અને ચપટી આપણે एलची पाउडर लीधो छे। जो बुरु खांड ना होय ने तो घर में साकर अवेलेबल होय तो एक क्रश करी लेवानी अथवा खांड क्रश करीने लई लेवानुं। तो आपणे आ बधी ज वस्तु छे ते एकदम मापे सरस रीते माप करी अने लई लीधुं छे। तो आपणे घी अर्धी वाटकी लीधुं छे। 1 वाटकी आपणे चणानो लोट लीधो छे। 1 वाटकी चणानो लोट साथे आपणे अर्धी वाटकी घीनो उपयोग कर्यो छे। घी आपणे गरम करीने लीधुं छे माप माटे। तो आपणे अर्धी वाटकी अत्यारे चणानो लोट एड कर्यो छे अने आपणे सरस रीते मिक्स करी लेशुं आ रीते। हवे आपणे फरीथी चणानो लोट छे ते आपणे एड करी देशुं बधो। फरीथी आपणे सरस रीते मिक्स करी लेशुं अने एकदम धीमा गैस पर मतलब मीडियम थी थोड़ो स्लो राखवानो छे। आ रीते धीमा गैस पर आपणे एने लोटने शेकी लेवानो छे। सरस एवो गोल्डन ब्राउन न थाय ने त्यां सुधी अने दाजे नहीं ने तेनुं खास ध्यान राखवानुं। आ रीते धीमा गैस पर आपणे 10 થી 15 मिनिट माटे आ रीते शेकवानुं छे। आ रीते आपणे सतत हलावता रहेवानुं छे। तो जनरली बधा जे आ लाडू बनावता होय छे ते आपणे मोहनथाळमां जेम घी अने दूधनो आपणे धाबो देता होईए ए रीते आमां पण धाबो देवानो होय छे। पण आपणे अत्यारे डायरेक्ट ज धाबो दीधा वगर ज आपणे आ लाडू बनाववाना छीए अने एकदम सरस बनशे कणीदार। तो रेसीपी एंड सुधी जरूरथी जोजो। आ रीते आपणे डायरेक्ट ज चणानो लोट आपणे घीमां एड करी दीधो छे अने धीमा गैस पर आपणे आने लोटने शेकवानो छे। तो तमे जोई शको छो कि थोड़ो एवो कलर चेन्ज थयो छे। हजी आपणे आने शेकवानो छे। आ रीते रेसीपी एंड सुधी जरूरथी जोजो एटले तमने पण आ ट्रीक जाणवा मळे। तो तमे जोई शको छो कि थोड़ो एवो लोट छे ते आपणो शेकाई गयो छे। आ स्टेज उपर आपणे 1 થી 2 चमची आपणे पाणी एड करवानुं छे। पाणी अथवा दूध तमे कोई पण वस्तु एड करी शको, पण फक्त 2 चमची जेटલું જ दूध एड करो तो पण 2 चमची अने पाणी एड करो तो पण आपणे 2 चमची पाणी एड अत्यारे कर्युं छे। आ रीते करवाथी आपणो लोट छे ते सरस एवो कणीदार शेकाशे अने लाडू छे ते सरस एवा कणीदार बनशे। तो आ स्टेप करवाथी आपणे धाबो देवानी जरूर नथी पड़ती। धाबो दीधा वगर ज तमे आ रीते लाडू बनावी शको छो। तो तमे जोई शको छो कि आ स्टेप करवाथी लोट एकदम सरस कणीदार शेकाणो छे। आ रीते आपणे सतत हलावता रहेवानुं छे ज्यां सुधी सरस एवो गोल्डन ब्राउन न थाय ने त्यां सुधी। तो दरेकना घरमां मीठी वस्तु बनती ज होय छे। तो फ्रेंड्स, तमे पण आ लाडू चोक्कसथी घरे बनावजो अने मने चोक्कसथी कहेजो। जो मारी रेसीपी गमी होय ने तो आ रीते तमे पण जरूरथी ट्राय करजो। तो आपणो लोट छे ते सरस एवो शेकाई गयो छे, सरस एवो गोल्डन ब्राउन थई गयो छे। हवे आपणे एलची पाउडर छे ते आपणे एड करी देशुं। तो आपणे एलची छे ते एड करी देशुं अने आपणे सरस रीते मिक्स करी लेशुं। तो मैं हवे गैस बंद करी दीधो छे अने आपणे कढ़ाई छे ते थोड़ी गरम होय छे एटले हजी आपणा लोटनो कलर छे ते थोड़ो चेन्ज थई जशे। हवे आपणे आने ठंडू थवा देशुं। आ रीते फरતું पाथरी देवानुं छे कढ़ाईमां एटले ठंडू थई जाय। कारण के एकदम ठंडू थाय पछी ज आपणे एमां बूरू खांड एड करवानी छे।
સરસ એવું ઠંડુ થઈ જાય પછી જ આપણે બુરું ખાંડ એડ કરવાની છે, ગરમમાં નથી કરવાની. તો આપણું બેટર છે તે ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આપણે બુરું ખાંડ છે તે એડ કરી દઈશું. આ રીતે થોડી થોડી એડ કરતી જવાનું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. આપણે બધી જ બુરું ખાંડ છે તે એડ કરવાની છે, પણ આ રીતે થોડી થોડી એડ કરશું આપણે, ડાયરેક્ટ એડ નથી કરવાની. તમને જે રીતે વધારે ગળ્યું ખાતા હોય તો એ રીતે, મીડિયમ ખાતા હોય તો આપણે એ રીતે એડ કરવાની છે. તો અત્યારે મેં એકદમ પરફેક્ટ જ માપ લીધું છે, એટલે આપણે બધી જ બુરું ખાંડ છે તે એડ કરી દઈશું અને સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણે બુરું ખાંડ બધી જ એડ કરી દીધી છે, કારણ કે આપણે એકદમ માપે જ લીધી હતી. તો આપણે 1 વાટકી ચણાનો લોટ લીધો હતો અને થોડી ઓછી 1 વાટકી કરતાં એટલી આપણે બુરું ખાંડ લીધી હતી. તો આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધું છે અને હવે આપણે પ્રસાદના લાડુ છે તે બનાવી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે મસ્ત મજાના આપણે સ્વામિનારાયણના પ્રસાદના લાડુ છે તે બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. થેન્ક યુ ફોર વોચ.